Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, sisi wanadamu tunatamani sana kupendwa na pia tunatamani sana kujaliwa, lakini ni vigumu sana hii njaa ya upendo kutimizwa sisi kama binadamu, na ndio maana unajikuta kwamba upendo wetu kama binadamu haukamiliki ikilinganishwa na upendo wa Yesu Kristo na upendo wa Mungu. Na tukiangalia jinsi Kristo alivyoupenda ulimwengu huu, jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu huu akautuma mwanaye wa pekee Yesu Kristo, ingawa sisi binadamu tulikuwa watu wakorofi, vichwa vigumu na pia tulikuwa sugu, bado Kristo alikubali, amekaa katikati yetu na bado alitukomboa. Hata pale msalabani alisema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui wanachokifanya. Maana yake ni kwamba upendo wa Mungu ni upendo uliokamilika, ni upendo uliokamilika, upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu. Hatuwezi kumzidi Mungu kwa kupenda. Tunapoishi katika maisha haya ya kawaida, tukumbuke kwamba daima Mungu anatupenda. Hakuna mtu ambaye atakupenda zaidi ya Mungu anavyokupenda. Ningependa niwaulize, nani yuko tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya mwenzake au mtu mwingine au rafiki yake? Mara nyingi ni wachache ambao wako tayari kutoa maisha yao kwa ajili ya binadamu mwenzake, lakini Mungu alikubali kutoa maisha yake kwa ajili yetu sisi, ili tuweze tu kupata kukombolewa, ili tuweze kupata ile ukombozi ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo daima unapoishi maisha yako ujue kwamba Yesu Kristo anakupenda, Mungu anakupenda, na upendo wake ni upendo mmoja mkubwa sana. Mungu ana upendo kamili na huwezi kuingiliwa na kitu chochote. Maana yake ni kwamba upendo wa Baba kwa mwanaye ilikuwa upendo mmoja mkamilifu sana, na sisi kama binadamu tunajaribu kuiga hiyo upendo. Mungu alimpenda mwanaye, mwanaye naye anatupenda. Maana yake ni kwamba upendo huo unatiririka. Nikikubali kwamba Mungu anatupenda sana kiasi kwamba alimtuma mwanaye kwa pekee, maana yake ni kwamba upendo ule umetiririka, na si pia tunapotaka kushiriki upendo wa Mungu lazima utiririke kwa watu wengine. Upendo wa Mungu haukuwa upendo wa binafsi, ilikuwa upendo ambao ulikuwa kwa binadamu wote, wakubwa kwa wadogo, watoto kwa watu wazima, wabonge na kwa waliokonda, na watu wote na rangi zote. Hakuna sehemu ambayo Mungu alibagua upendo huo. Alipokuja hapa duniani alikuja kwa kila mmoja wetu. Ndio maana unasema binadamu wote wamekombolewa. Hivyo ndugu zangu, ninapopenda tupende kila mmoja wetu. Ile upendo ambao ninao ndani ya roho yangu basi itirike kwa watu wengine. Tusianze kubagua kwamba huyu ni rafiki yangu nampenda, huyu ni ndugu yangu tu napenda, au mimi napenda tu wanafamilia yangu. Sisi ni wanafamilia moja kwa sababu tuna baba mmoja, Mwenyezi Mungu, na tuna na Yesu Kristo, na sisi ni wana wa baba mmoja. Maana yake ni kwamba sisi sote duniani sisi ni wa baba mmoja. Upendo huo ambao Mungu ulituletea, ndugu zangu, utiririke kwa watu wote, usibague upendo huo. Na ndio maana Yesu anasema hata wapende wale ambao wanakuchukia, hata wale ambao wanapanga njama dhidi yako. Ni kwa sababu pia aliweza kuishi maisha hayo. Tukumbuke kwamba yeye mwanzoni alipokuwa anaingia Yerusalemu tuliimba Hosana Hosana, lakini ndani ya roho yake alijua kwamba hao watu wanaoimba Hosana Hosana wanaenda kunigeuka na watasema asulubiwe asulubiwe, lakini bado aliendelea na kazi yake na ukombozi wake na upendo wake kutukomboa sisi sote. Lengo la kutukomboa ni kwamba kila mmoja wetu apate kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kama Wakristo tunayemfuata Yesu Kristo na tunaojiita Wakristo, wafuasi wa Kristo, lazima pia tuwe na hiyo upendo uliokamilika, upendo mkubwa kama upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuwapende watu wote na tusije tukawa watu ambao tunajenga chuki, au yule alinikosea miaka 2 iliyopita, huyu mara amekataa kunilipa deni yangu, yule mwingine. Tusianze kubagua, tupende wale ambao wanatukosea na wale ambao wanatutendea mazuri, wale ambao wanatupangia njama dhidi yetu na wale ambao wanatupenda. Tuwapende wote, na hivyo tutakuwa ndugu kama Kristo alivyolipenda. Alisema sote ni ndugu yake. Basi tuombe Mungu atupe neema na baraka tele ili tuwe na upendo ndani yetu,
ndani ya roho yetu ijae upendo, tupende watu wote na taifa lote la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.